Gai Kulumbaika, orang pai manjang nai sini media takuk songo. Tini cing tipur kotio somas ningai opres mit kaima gai. Sini je tipur kotio somas ketal kai songsamani salno cing palainani. Ulla tipur kotio somas Maharaj je songsai kelangmani pore. Onek bosor pore cing 2008 ni 9 November cing taisa ketal kai songsapika. As hanno rubino chung 9 November প্রতি বছর না পালাইলাই ফাইও চিনি সংসামা সাল তাকলাই হিকাই chung অ 9 তারিখ যেহেতু অফিস টফিস বন্ধ করিবা जों অ সংসামা সালনো 14 তারিখ চিনি টিটিআইডিসি नि নয় অডিটোরিয়াম হলো जों পালাইনাই নংনি মিডিয়া থুই जों লুকুরংনো অবনো কসানামু চুঙ্গো যে তাকলাই 2018 ni পরে যে চিনি বছর 3 বছরনি বাগে যে কেতাল কমিটি খাজাংমানি তাকলাই আবো পাইনাই তাকলাই তাইসা কেতাল কমিটি খাইজাংনাই আবনো চিনি যে ক্ষত্রিয় সমাজনি যে 7টা হাঙ্কর তাই 50টা মন্ডল তংমানি মন্ডলনি চৌধুরী তাই হাঙ্করনি চৌধুরী সর্দার তংনাই রংন जों আগিনো সাকলাই রেখা যে 14 তারিখ চিনি সংসামা সাল পালাইজাংনাই তাবুক যারা লুকুরক नोंनि मीडिया तै नायतंनाय रक बरक नातु जे 14 तारिख जों नुवायो चिनि संसामा साल पालायनाय अ संसामा सालो जतनो आं त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि तामहुनाय सभापति हिसाबै आं आंनि कयमुं जतनो फाय अर मानजांनां 14 तारिख टाइम हेकाय चिनि 10:30 नि सिमि जों प्रग्राम जंनाय अ प्रग्रामो जों पाठ गनै गनिखायनो आरंनाय पुइला गायचिनि जे 3 बছर क्षत्रिय समाज तामो तामो सामुं तांखा आबनो तुइ आरो चिनि जे सेक्रेटारि बो साख्लायनाय आबोनि परे जों एकटा जरा मीटिंग खायनाय आबोनि परे गायचिनि ताइ कायसा जे केताल कमिटी जंसनानि जे प्रग्राम आबो जेंसा जांनाय गाबोनो मीडिया तुइ आं सानामु चुंगो जारा चिनि हांकर सरदार मंडल सरदार तंनाय बरंनो लुकु चौधरी रंनो तुबुई थुलुम कुथुकाय और 14 तारिख नवेम्बर नि 14 अनुवाय ऑडिटोरियम हॉल फाइ चिनि क्षत्रिय समाजनि अ प्रोग्राम नो गाहामखाय नायथकखाय नुथुकथकखाय पालायनायनि बागै से ताकु चिनि जारा देबबर्मा सिनाय बरक जतनो चिन्तिपुर क्षत्रिय समाजनि बरक जतनो आगे तो महाराज आगिनो खाइखलांजाक ताम हकाय जे जयेन नानि तो प्रश्न न फाया जों जतनो क्षत्रिय समाजनि बरक ओ आगे सिरि सितिनि सिमिनो जों चिनि क्षत्रिय समाज बाय जे सरदार ठाकुर तंनाय बरक चालुक फायो मंडल खाजा खांगर खाजा आइ सुमु कामतिसे माने नरबाय मिलिउ सामुं दांनांनि र आ बरक फाइखाय जतनो मिलि दांमानाय जों जतनो क्षत्रिय समाजनि बरक देबरमा बोलते जों जतनो क्षत्रिय समाज